በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል፣ ብፁዕ አቡነ ሰላማ፣ ብፁዕ አቡነ ዕንባቆም፣ ብፁዕ አቡነ ያሬድ፣ ክቡራን ናይ ሚዲያ ሰራሕተኛታት ኩልኹም ወፃኢም ውሽጢ ዓድም ዘለኹም ክቡራንና ክቡራን ወለድና ኣቦታትና እነታትና ኣሕዋትና ደቅና ብቐረባን ብርሑቕን ኮይንኩም ትከታተሉ እንኳዕ ንዙ ዘለናሉ ዕለት እውን ያው እመቤታችን ድንግል ማርያም መዓልቲ ዘለናሉና ትማሊ ብዒስራ ጀሚርና ብዒስራ 11/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚርና ክሻብ 21/11/2018 ዓመተ ምህረት ህጹጽ ኣኸባ ጌርና ነርና እቲ ኣኸባ ኣጀንድኡ ብዛዕባ ብሚድያታት ዝረአ ዝነበረ ኣባናን ኣቦና ኣቡነ ሰላማን ዝነበረ ኣፈላላይ ዝመስል ውሽጢ እንኳ ኣፈላላይ ተዘይሃልይዎ ግን ብደገ ኣፈላላይ መሲሉ ለህዝበ ክርስቲያን ለኩሉ ይስማዕ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምእራም ንዕኡ ንምስትኽኻል ክንብል ዝተገበረ ኣጀንዳ እዩ። እቲ ኣጀንዳ እውን ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለው ኣርባዕቲኦም ኣቦታትና ኣብዚ እውን 3 ኣቦታት በጥዒና ምክንያት ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ በጥዒና ምክንያት ኣይተረኸቡን፣ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ እውን ኣይተረኸቡን። ሰለስቲኦም ብፈቃድ ሕሙና እዩ ስለ ዝበሉ ያው ካልኦት ኩሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ኢና ተሰባሲብና ተነጋገርና ዘቲና ኣቦና ኣቡነ ሰላማ እውን ለኽመፁ እዩ ተገይሩ። ያው ብመንግስቲ ዝተመረፁ ዓበይቲ ዓዲ እውን ሓሳቦም ኣቕሪቦምልና ያው እንድሕር ፈቃደኛ ኮይኖም ብፀባና የምፅኡ ኢልና ነገርናዮም። ብፀባና እውን ፈቃደኛ ኮይኖም መፅዮም እዮም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ክሻብ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ክሻብ ዝመፁ ዝሰራሕናዮም ዝፈፀምናዮም ሓደ ያው ብፀባና ኣቡነ ሰላማ ክሕወሱና ሓሳብና ብሓባር ክንገልጽ ፀገምና ብሓባር ክንፈትሕ ኣካይዳና እውን ብሓባር ክንስጉም ተኣማሚና ተረዳዲእና ዝጎደለም ይኹን ዝጠመመም ይኹን ዝወሓደም ይኹን ብሓደ ኮይንና ክንመልኦ ክነቃንዖ ብዝብል ኣቦና ናባና ንኽመፁ ንሕና እውን ፈቃደኛታት ኮይንና ናይዞም መታዓረቕቲ ኮሚቴ ቃል ተቐቢልና ብዙሕ ጊዜኦም ተመላሊሶም ብዙሕ ጊዜኦም ደኺሞም ናብ 16-17 ጊዜ ዝኣክል እዮም ደኺሞም እና ብዙሎም መዓልቲ ግን ያው መፈፀምታ ረኺቦ ኣሎ። ኩላትና ደስ ይብልና። እቶም መታዓረቕቲ ኮሚቴ እውን ደስ ይብልዎም እና እዚ ምስራች እዙይ ንህዝብና ንደቅና ህዝበ ክርስቲያን ክንገልጽ ንፈቱ ማለት እዩ።
ካብኡ ያው ምጾቦና ኣቡነ ሰላማ ዘይነበሩሉ እውን ናይ ምትዕርራይ ዝመስልዎን ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ኣነ ጥዕና ስለ ዝሰኣንኩ ስለ ዝሕመኒ ሕክምና ፀበል ክከታተል ይፈቀደለይ ኢለ ማመልከቻ ኣቅሪበ ነቦታት ኣቅሪበ ወፀገመይ ርእየለይ ሓግዙኒ ኢለ ብዘቅረብክዎ ማመልከቻ ብፅዓነ ቦታት እውን ማመልከቻ ይተቀቢሎም ዋታማ ዞም ወላድን ሓግዞም ኢሎም ያው ንግዚኡ ክሻብ ጥቅምቲ ሲኖዶስ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ተገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስራሕ መካየዲ እዚ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣይነበሩሉን ቅድሚ ምምፅኦም ዝተገበረ ማለት እዩ። ካልኣይ እውን ናይ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ እሶም እውን ሕምኒ እዩ እሞ ኣነ እውን ሕክምና ወይም ፀበል ክከታተል እየሞ እቲ ኣነ ዝሰርሖ ነበርኩ ዋና ፀሓፊ ሰብ ይገበረሉ ኢሎም ብቃልዮም እሶም ተናገሮም ኣነ ማመልከቻ እየ እሶም ብቃልዮም ተናገሮም እና ኣቡነ ኣረጋዊ እውን ተቀባልነት ረኺቡ እሞ ኣቡነ ብፁዕ ኣቡነ ዕንባቆም ይገበሩ ኢሉ እቲ ሲኖዶስ ገይረሎ እዚ እውን ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣይነበሩሉን ማለት እዩ። ቅድሚ ምምፅኦም ስለ ዝተገበረ እዩ ማለት እዩ እና እቶም ዝወዓልናዮም ዋዕላ ናክልተ መዓልቲ እዚኣቶም እዮም ዝመስሉ እና ህዝበ ክርስቲያንና ብእውነት ዋናቱ ዝዓቢ መቸም ያው ምስቶም ኣቦና ዝገበርናዮ ሓድነት ንኩላትና ለህዝበ ክርስቲያንና ለመንግስት እውን ኩሉ ደስ ዘብል ስለ ዝኾነ እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል እየ ዝፈቱ እቱ ናተይ ኣቅርቦት ካብዚ የበቃ ካብዚ ይቅፅሉ ኣቡነ ጴጥሮስ ደሞ ክቅፅልሉ እዮም። እሺ በስመ አብ አሐዱ አምላክ አሜን። አቡነ አቡነ ንዋየ ክርስቶስ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ውሽጥና ደገን ዘለኹም ከምኡውን ክቡራን ምእመናት ኣብ ውሽጥና ደገን ዘለኹም ማለት እዩ ኩልኩም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ተኸተልቲ ምእመናን ቅድመ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን እቲ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣፈላላይ ዝመስል ዝነበረ ናይ ኣቦታት ኣፈላላይ ክንደይ ምእመናን ረብሽ እዩ ነይሩ። እንኳን ምእመናን ኣቦታትና ኣዴታትና ኣቦታትናን ሊቃውንትናን ንባዕልትና ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት እውን ብጣዕሚ ረብሽና እዩ ነይሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ይሃድጋ ለሃገር ዘእንበለ ኣሃዱ ሄር ከም ዝበሃል ሰብ ክፈላለ ተሎ ክበኣስ ተሎ ምንም ዳ ተበኣሱ ጊዜያዊ ይኹን እምበር ሰባት እዮም ኣብ መንጎ ኣትዮም ዘተዓርኡ ንስኻውን ግደፍ ንስኻውን ግደፍ ዝብሉ ኣቦታት ልሙድ እዩ። ባህላዊ እውን እዩ ሃይማኖታዊ እውን እዩ። መጽሐፍ ቅዱስ እውን ዘተዓርቁ ብፁዓን እዮም መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ እዩ ዝብል ብኡ መሰረት ተበጊሶም ናይ ኣክሱም ምእመናን ኣቦታት ኣክሱም ጥራሕ ወኪሎም ዘይኮነስ ትግራይ ብምልእታ ወኪሎም እናተመላለሱ ቀንዮም እዮም ነይሮም ከምዚ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ዝበልዎ። ለመዓልቲ ግን ኣፍቲ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና በዓል መዓልቲ እቲ ነገር ተወዲኡ ናባና እውን መፅኦም ናባና ሰላማ እውን ከይዶም ችግር የብሉን ሓውና እዮም ኣቦና እዮም ይምፁ እሞ ሓሳቦም ይግለፁ ኢልና ንሕና እውን እቲ ዘሎ ነገራት ተነጋጊርና ብደንብ ተነጋጊርና ናይ ዕርቅን ናይ ሰላምን ናይ ውህደትን ጌርና ኣለና። ካብ በዚ ሕጂ እንድሕር ከምዚ ኢልና ተስማሚዕና ተዋሂድና ካብ ሕጂ ጀሚሩ ድማ ብኣካል ይኹን ብስልኪ
ከምቲ ናይ ቀደም ነበረ ሕውነትናን ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነትን እናተደዋወልና በአካል እውን እናተራኸብና ህዝብና ንኸነገልግል ኩላና ቃላቲና ኢና ሕዚ ዕርቂ ተፈጺሙ ዘሎ ናፍቲ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ይህን ምሂን ክንበሃሃል ኢና ህዝብና እውን ዝሕጎሰሉ ህዝብና ደስ ዝብለሉ ነገር ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን እቲ ካፍቲ ህዝብና ዝሕጎሰሉ ሓደ ሕገ ቤተ ክርስቲያን እዩ ብሄረ ሕጊ እዩ በቲ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን በቲ ብሄረ ሕግን እንተኸይድና ብኡ እንተተመሪሕና ብኡ እንተሰሪሕና ንባዓልትና እውን ሓጎስ እዩ ንህዝብና እውን ሓጎስ እዩ ንሊቃውንትና እውን ሓጎስ እዩ ብኡ እንተዘይሰሪሕና እዩ ትሰብ እውን በቢ ቦትኡ ጥያቄ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ትኽክል እዩ ትሕቶ እውን ኩላህና ንሰምዖ ኣለና ኢና ንርድኦ ኣለና ኢና ግን ኩሉ ነገር በጅዜ ለኩሉ ከም ዝበሃል ኩላህና ኢና ንጠቕስ እዚ ኩሉ በጅዜሁ እውን ይብል እዩ ኩሉ ነገር ብጅዜኡ እዩ ዝእረም ዝስራሕ ስለዚ ሕዚ በቃ ቅደም ተኸተል ኣቐሚጥና ሓደ ብሓደ እናተመኻኸርና ቤተ ክርስቲያንና ክነገልግል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ በርግጥ ሰብ ተባኢሱ መሲልዎ ይኸውን ይነብር እዩ ኣቦታት ኢና ተባኢስና ይንበኣስን ምትዕራቕና እውን ዘይቐርኢ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ግን ክፍተት በዛ ክፍተት ኣትዮም ግን ብዙሕ ነገር ኢላቶም እዮም እግዚኣብሔር ይቅር ይበሎም ብዙሕ ነገር ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝጎድእ ንዓና እውን ዝጎድእ ንህዝቢ ዝጎድእ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ግን ዘይሩ ከም እንዕረቕ ሓቢርና ከም እንሰርሕ ሓቢርና ከም ንኸይድ ከም ንጓዓዝ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ እውን ይፍለጦም ነይሩ እዩ ንሕና እውን ይፍለጠና ነይሩ እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘይተወድአት ነይራ እታ መዓልቲ ተወዲኣ ኣላ ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ኣብ ዝመቸወ ሰዓት ተራኺብና ሓደ ብሓደ መን ይቐድም መን ይድሓር ኢልና በቲ ሕጊ በቲ ዘውፃናዮ ፈሪምና ዘውፃናዮ ሕጊ ፅዒርና ጊዕርና ገንዘብ እውን ኣውፂና ዘውፃናዮ ሕግና በቲ ሕግና ክንምራሕ ኢና በቲ ሕግና ክንምራሕ ኢና ብሕጊ ዘይምራሕ እንተሃልዩ እውን መጀመርያ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ምኽሪ ካብኡ ቀደም ሰዓፍ እናሓለና በቲ ሕጊ ዝብሎ ብኡ ክንከይድ ኢና ስለዚ እግረ መንገድና እውን ቃል ንኣቱ ማለት እዩ ብኡ ንክንከይድ እቲ ናይ ስራሕ ምትዕርራይ ተገይሩ ዝኒሄ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሪሕካ ዘይመስገነሉ ሰሪሕካ ትፅረፈሉ ሰሪሕካ ትፅለመሉ ግዜ ስለ ዝኾነ መቸም ኣቦታት ክብሉካ እንተለዉ እምበይ ይበሃል እንተባሂሉ እምበር ብጣዕሚ ኣስቸጋሪ እዩ ያው ብፁዕ ኣቡነ መርሃ እውን ዝዓቕሞም ደኺሞም ለፊዖም ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም ኢና ንብል ካብ በዚ ሕጂ ንቕበሎ ዘለና ሓላፍነት እውን በቲ ሕጉ መሰረት ይህን ምሂን ተባሂልና ንክንሰርሕ ንህዝብና እውን ቃል ንኣቱ ህዝብና ዝሕጎሰልናን ሊቃውንትና ዝሕጎስሉ ስራሕ ሰሪሕና ንክንርከብ ናይ ህዝብና ጸልወት እውን የድልየና እዩ ናይ ህዝብና ጸልወት ናይ ህዝብና ሓገዝ ናይ ህዝብና ምኽሪ ያው ስልክና ክፍቲ እዩ ከምኡ ጌርና ካብ ኩሉ ምኽሪ እናተቐበልና ካብ ኩሉ ርእቶን ሓሳብ እናተቐበልና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን ነዚ ደሞ እግዚኣብሔር ይርዳእና እቲ ተገይሩ ዝኒሄ ኩሉ ምእመን ኩሉ ሰብ እውን ክፈልጦ ምልኣተ ጉባኤ ኮይና ኢና ሰሪሕናዮ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ዝቐረዩና ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብቶም ኮሚቴ ምልልስ እውን ስለ ዝነበረ ክሳዕ ንዕረቕ ዝስራሕናዮ ስራሕ እዩ ዝስራሕ እዚ ብፁዓን ኣቦታት ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ሓዊሱ 4 ኣቦታት እዮም ተሪፎምና ዝተረፍና ኣቦታት ግን ኩላህና ኣለና ኢና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ኩላህና ኣቦታት ኣለና ኢና ስለዚ 11 ኣቦታት ኣለና ማለት እዩ 11 ሊቃነ ጳጳሳት ኮይና
بزعبا بصاونا سلامات زراريبنا كما يمصو من يمصا يوم كما ينقبل لهم تمشي ماقل عدي ناولنا ينقلت معلت صنيحنا بملأت غباي خوينا مالتي እና እቲ ክልተ አጀንዳ ፈጽምና ያንህናውን በመልአተ ጉባኤ ተፈጽሙ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ሰላም ይግበረልና ካብዚ ሕጂ ከም ዝበለ መፍለላይ እግዚአብሔር ይርሐቀልና ናህና ልብውን ከዓቢ ናይ ብጻውነ ሰላማውን ናይ ካልኦትናውን ዓብዩ በቃ ናብ ይህን ምሂን እንበር ናብ ካል ዘይኸይድ ልቢ እግዚአብሔር ይሃበና ናይ ባሕቂ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ቤተክርስትያንና ክንዕብኢና ከምኡ እንድሕር ኮይኑውን ህዝብና ክሕጎሰልና እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ ስለ ዘዳመፅኩምኒ የቀኒየለይ እግዚአብሔር ይሃበለይ። እሺ ብፁዕ አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ፣ ብፁዕ አቦና አቡነ ጴጥሮስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ናይዚ ሰብ ሚድያ ዝኾንኩም ደቅና ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ሃገርን በዞም ሚድያታት تكاتاتلونا حزبنا لعل كلون قدم كلون كم تبوتاتنا خلتي بوتاتنا زبلو نبذ على تزيا نبذ ساعات تزيا بسلام بصحنا تردادينا حابرنا نقدميت نخن كيد نخن غزم موت زنبره اب حدنا ننايقلي نبا سلاما بقلي زبدلو أنا ون بإذا من قل بوتاتين نحد حدهم زبدلنا يو تبادلنا كيكونس بتي زنبرنا ناي أسرع راح هي بصوبنا عون بيتروس استخسته بدخامن بسعرن لقلت 3-4 عامات في الليل محق دمبنا حق بيت خريستيان بهير حقن مس عالم لخ ستاندرد زحلوه صدق زلنا نسونا بتكبار نوعل بون نخيد جزي قسيلنا نخيد قال زبلو زيوم يوم حزومنا نيروم سلازي خبري حبون هاي خصوم حزبي كبري حبوم شماغلتاتن عبيت عدن خصومن ناي زكبابينا من محداراتن دما ناي بعلاتم زخونه زحزن هنا لون خمص ناي بعلم زخونه عبي استواص غيرم لون عتمون عبي خبري إذن مو أنا أقول لك أنتم بوتاتنا تحوسهم مزنيو أفتحنتيت حنتيت علامة عسيلنا سلزلنا زي أمالت كابلومي جميرنا بحق بيت خريستيانان ببهير حقنان مسارات غيرنا تزززنا نسونا بتكبار نخنعتو سرحنا خنقصل ببدرجو زبل أنفت تقمت أسل زخونه تمعلم نسيو نيرنا بوتات محلمي لي إذا أمن أنا يخون تبدق خوينو دمس زهب زلو نسيو خالي ربحتاو زللي يلن بيت خريستياننا من برنا بحقون نقدميتي قسقم زلو نقراتي استخاخلو زبلي نيرو زيو ملعاتو قبعي تابزات مسأخلو جميرو زيو نخنسرح أبوتاتنا كلنا بحد دمسي تابصبح جميرنا بزبالة أون تلقات زلو ويجيت كنقبر بيت خريستياننا ببدرجو مزلو مكير سراح ببدرجو مزلو لقاون ببدرجو زل بزملكتو من برنا انتاي مثال ندابلنا كمن خيل يوتي بزلمو ناي حزبنا حتى زيو ابدك زلو حتى بو اختردو ويغبا أوزلنا ون بينا تردينا هننا كلهم كم تبصعون بيترس ولو خاب صلوت تحجزنا يجبا سلزي ناب علامة ناب حدا أتكينا بحبارك نقول عزوليو تحسبنا مو بزيو أبا سلامة ون عبي حجز اللو كم تبوتات ناس تحجزوا أنا ون حجزيه وانا جن أبوتات زاتنا يقال نقدميت نخنسقم ناي كلنا حزبي صلوت ناي لقاونتنا ناي كهناتنا صلوت دقاف صلوت رايك يكونه او نحزون ندحريت كينبل كل زملكته ود بيت خريستيان كم بلين عينو خكاتاتل خمرات عينو خكاتاتلنا ابزكا بزلو زدخمو اكلاتون تاب صباح جميروم اتحق دنبي ناب تكبار قيرنا يدو اي قيرنا ينداول ساتمون فلو اب كغورنا وينا تسمع معنا زلنا تخالي ياو كومنت يولون ابوتات كم زولو قدما انا ممصاي متاوي استغبر سلازخونا او كومنت يبلين قدما يزنور ابوتات زغبر ويوم بمسرته بزي مو كلكم
أبزي تحسوز نوركم بالسوشيال ميديا يكون كذاهم كوينكم نوعاتكم تبلو نوركم وأنا زرنا يخاء أبوتاتهم كم زولوا أبينا زنينا أيو تقرأي بيلا أبسعات زي حزبنا بيزرلو انتهي نقدم نحنا ولا كل رقف بلنا مستزلو حزبنا مدحان نسي قدم دحري تيوجين كله تلقت الناس ناول كن كده إنه أبوتا حية زي قلت وامبر أبوتا تناول زولوا نسيو تقرأي حيز اللاتو تحالفو زلا خبيت سلزخونه حزبنا ونا كبيت سلزخونه زيو تحسب تجيرو إنا غيرنايو بقولنا تجين تم شماغليتات ولا مسجنو تجبهم أبوتات وصدنا ينكع وحلول ينيرو أنتي أخمزي بحال نورين نبرن تعلم ما يترشان يرمو بزيو أنا ون زي خيب زخيل سلازي حزون نحبر نعسل مرمرنا نحلو زلوس أجمعتنا عندها زمنا بدرجو تبص بحاجة مرنا قلنا بصراحة خناعتينا نابصراحة خناعتينا إلنا أنا نأمن خالي ترتر منهم يبلنان زعنك فنا نفاسونا يمسن إلنا أنا أمن تمسي نفاس كعدمو مكلا خلي أول نفاس ناقبرنا لتنفاس نستخاخلنا خنقو عزينا ما أنا ونحقوسية خبرتي هذا اللي بوتاته مدياتات كمولهم بتيال صوم فلسطة إذا ما سوزنيه أفتي صوم فلسطة سواعي كلنا أبنا أتولو تقرأي كنذكري بقى أزيتي أنا تقرأي مكرا كم زي بصعونا سلامون زولوه حد تقرأي يزفلطه إن كان ناوشت عد زلو ووصا عد زلو أصلا خوينون ساعة زل هذا كله يزفلطه زي فلطه تقرأي يلن أون ناي تقرأي مكرا خك على ناي تقرأي مكرا اختفق وجد ناي كلها أنا كم زي أبوتات حزي تفلالينا نيرنا نفحدنا تمسينا زني هنا زي تفلالي يتجارون خمانا كم مرأيا خجبروه أسرنا نحنا كايدان كختلو صاوعتنا نغرب من تاي من تعدم من ذا تقرأي مسكين عدي ناي بحق مسكين عدي كل مسي زقوات الله كل مسي وخد فاك زبلا عدي من تعدم كبلو من تهزوم من تي هذا معسكر زل هزوم الساعة زلو سدتنيا في السودان زل هزوم تفنقل تمزابل هزوم يلوم من تتقرأي يلوم كل سب تبعيسو زنبرة تفلالي زنبرة نبحانا نخمس صعيتنا نقرب كو حالفون صلاتي كم تخلحنا نفلطو ناي حماق ورتات ناي طورنت ورة الناس معنا يا منهو نسون እግዚአብሔር አምላክ ወረ ሆይኑ መخينو نخترف ناي كلنا صلوتي هون صلوت زي መልሰ የለን አፍታ ሶባኤና በፍላይ ናይ ፍልሰታ ሶባኤ አው ኩላህና ብንብዓትን بحزنن زتعجبه صلوتن مهلان كخون بنبعاتن بحزنن زتعجبه زتسنيه مهلان صلوتن نخنقبر حدرا نبل مزعبا طرونت طرح يكونن ون زفرحنا نهي جزياوي ችግር ውን ዝመጸ ዘለ ይመስል ምክንያቱ ትድርቂ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላልየ ዓዲ ተኸሲቱለይ ድርቅ ጥራሕ ዘይኮነስ እተን ዝርከበን ማይውን በረድ ነፋስ ሒዘን መጽየን ኣብ ርእሲ ጥሜትና ኣብ ርእሲ መከራና እቲ ዝበቆለ እኽሊ እንድሕር ዘጥፍእ መከራ መጽዩ ንዕኡ እንስውን ክንጻወረ ይንኽእልን ትግራዋይ ክጻወረ ይኽእልን تخال مكر يخلّه أن سمايون روح السماي خونلنا سلاماوي سماي خونلنا سلاماوي دمنا خونلنا كبردن كابنفاسن كاب بلعت أخلن زيابير كسورنا مأنتي كلنا بسألوات فتارينا نتأيّق نايو حاجة كلنا آمنتينا تجارو كلنا آمنتينا جن من الترح دمو أيسرحني من الترح أيسرحني بزي صلواتن بزي مهلان بزي مسجانا أملاخن إلنا آمنتينا إلنا سمت رح إذنا خلنا بريء بلنا نمو نصلوات نتجاه
ሱባኤና ፍልሰታውን ብዝግባእ ንሕልፎ ኣብ ቅዳሴ ኣብ ምስጋና ኣብ ጸሎት ኣብ ሰዓታት ኣብ ማህሌት ኮይና ከምኡ ዘይንኽእል እውን ኣብ ገዛና ኮይና ጾምና እናጾምና ብዝግባእ ፍልሰታ ክንሕልፍ ሓደራ ክብል ይደሊ በአጽንኦት ዝናገረው ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈቂድልና ተፈላሊና ዝነበርና ግዚያዊ ፍልል እዩ አንታዊ ለየ ሕዚ ናብ ሓደ መጽና እንሄና ሕዚውን እግዚአብሔር ካብ ዓይኒ ጸላኢ ይሰውረና መቸም ሰይጣን ክፉ እዩ ክቐኒ ይኽእል እዩ ንሕና እውን ያው ኣቦታት ብጸሎት ክንብርትዕ ኣለና እዚ መጽ ዝነበረ መከራ እንደገና ዳግም ከይመጽእ ካብ ሓሊፉ ደሞ ንዓና ኣብነት ገይርኩም መናናና እውን ተጋሩና እውን ክትጥቀሙ ይግባእ ዝብል ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ይቐኒየለይ እግዚአብሔር ይሃበል